ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਖਬਰਾਂ, देश तो लैके विदेश दियां हर हलचलां, ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, सिक्खी सिद्धांतां दी, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। पंजाबी पोस्ट 7 दिन ਬੰਗਾਲ SDTV ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ SDTV ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ 7 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੱਛਮ ਬਰਧਮਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਰਿਆਲੇ ਊਸਾਗ੍ਰਾਮ ਆਸਨਸੋਲ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬਰਧਮਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰੇਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪਾੜੀਆਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਰੁद्र ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ CM ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹਰੇਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। सबसे पहले आप सभी को हम लोगों की तरफ से धन्यवाद। आज जो हम लोग प्रेस मीट कर रहे हैं, विशेष करके हिंदी भाषियों के लिए क्या काम हमारी सरकार और किया। हमारी सरकार 2011 आने के बाद क्या क्या काम हुआ है, इसका पूरा लेखा जोखा लोगों के सामने है। आज आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा और हम लोगों को भी, यहाँ के समाज को भी अच्छा लगता होगा। जो सम्मान ममता बनर्जी हिंदी भाषी लोगों को दिया और हिंदी के क्षेत्र में कार्य किया, वह काम सराहनीय। आज जो प्रतिष्ठा तृणमूल कांग्रेस ने हिंदी भाषी नेताओं को दिया, वो 34 साल जो CPM सरकार में थे, कभी भी हिंदी भाषी लोगों के लिए नहीं सोचती थी। केवल हम लोगों को वोट बैंक की राजनीति सरकार करते थे और जो काम होना चाहिए वो सरकार दूसरे से करनी होगी। आपको जानकारी होना चाहिए, आप जानते भी हो कि हमारी ममता बनर्जी को इतना हिंदी भाषाओं से प्यार है कि आज पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट पार्टी का मेयर विधायक श्री जतेंद्र तिवारी जी, साथ ही साथ अभी जो नई कमेटी बनी उसमें भी हिंदी भाषी को स्थान में हमको जैसे उन्होंने पार्टी का बनाया, वैसे ही युवा तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भूपेश यादव को किया है। इसके लिए ममता बनर्जी को भी हम लोग आभार प्रकट करते हैं। आप लोग जानते हैं विवेकानंद जी के बातों को ध्यान में रखते हुए एकता में विविधता को सामने रख करके हमारी नेत्री आज पूरे बंगाल में काम कर रहे हैं। 2011 से पहले हम लोग बार बार CPM की सरकार की मांग करते थे, हिंदी भाषियों के लिए हिंदी में प्रश्न पत्र आना चाहिए, लेकिन केवल आश्वासन नहीं मिला, काम धरातल तो नहीं हुआ।
योगी आने के बाद यह भी काम उन्होंने किया, हिंदी सेल बनाया और विशेष करके आपको सुन करके खुशी होगी, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट पूरब और पश्चिम में आपको हिंदी हाई स्कूल 40 को खोला गया है और उसमें केवल 35 स्कूल जो है पश्चिम वर्धमान को मिला है। वही नहीं, सरकार में आने के बाद 2012 में हमारी नेत्री ने हिंदी सेल बनाई और सेल के माध्यम से हिंदी के लेखक का प्रचार प्रसार का काम हो रहा है। उसके प्रेसिडेंट हमारे दिनेश त्रिवेदी जी को बनाया गया। साथ ही साथ आप जानते हैं हम लोगों के बच्चे हिंदी पढ़ाई या एमए की पढ़ाई नहीं थी, उसके लेकर के झारखंड विशेष करके यहाँ से पीछे जाते थे। परेशानी होती थी, गार्जियन को भी परेशानी होती थी, बच्चों को भी परेशानी, चिंता बना रहता था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जितेंद्र तिवारी जी को पीटीवी कॉलेज का जब बनाया गया पदाधिकारी और उन्होंने प्रयास से जो आज 3 कॉलेज में हिंदी का उच्च शिक्षा का व्यवस्था किया गया है, पीटीवी कॉलेज, पीडी कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी दीदी के आशीर्वाद से नजरूल इस्लाम के नाम पर बना, वहाँ भी पढ़ाई शुरू हुई। आप मेरे मित्र जानते हैं केंद्र में बैठी हुई सरकार हमेशा किस तरह बंगाल को नीचा दिखाया जाए, किस तरह यहाँ के पब्लिक को हरास किया जाए, इसका ज्वलंत उदाहरण हम लोगों ने देखा। चक्रवात के समय में भी देखा, प्रधानमंत्री ने हम लोगों को सरकार को 1000 करोड़ दिए। जब आंदोलन किया गया 1 लाख करोड़ चाहिए था, बार बार कहने के बावजूद कि ये सरकार जो दिल्ली में बैठी है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ এমএলএ বিশ্বনাথ পাড়িয়াল ने लगाए। সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে, সারা বিশ্বের মানুষ গৃহবন্দী হয়ে আছে, ভারতবর্ষ তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত এবং এই অতিমারির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তারা মূলত গৃহবন্দী হয়ে আছে। এরকম পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, সংসদীয় গণতন্ত্রের 2 মন্দির, একটা রাজ্যসভা আর একটা হচ্ছে পার্লামেন্ট, দুটো কক্ষকে সম্পূর্ণভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী এককভাবে একতরফা সমস্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মতামতকে উপেক্ষা করে কতগুলো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। যে সিদ্ধান্ত জনবিরোধী সিদ্ধান্ত, শ্রমিক বিরোধী সিদ্ধান্ত, ভারতবর্ষের মানে গণতন্ত্র বিরোধী, সংবিধান বিরোধী সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন সংশোধন করে তারা বলছেন যে অ্যাট এ স্ট্রেচ 30 বছর পর্যন্ত যারা কাজ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থায় তাদেরকে কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে যেতে হবে। যে শ্রমিক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থার অধীনে কাজ করেন 50 বছর বয়স হলেই তাকে হচ্ছে যে ভিআরএস নিতে হবে। ভিআরএস ছিল আগে অপশনাল,
মানে আমি নিতেও পারি নাও নিতে পারি, কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার আইন সংশোধন করে এটাকে ম্যান্ডেটারি করে দিতে চাইছে। এবং সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে সমস্ত লাভজনক সংস্থাগুলো আছে, HPCL, BPCL, রেলের মতন লাভজনক সংস্থা, ব্যাংকিং সেক্টর, কোল সেক্টর, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স, সমস্ত স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, সমস্ত লাভজনক সংস্থাগুলোকে বেসরকারীকরণ করতে চাইছে, ডিসইনভেস্টমেন্ট করতে চাইছে। এই বেসরকারীকরণ এবং ডিসইনভেস্টমেন্টের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং তাদের শ্রমিক সংগঠনগুলো, কেন্দ্রীয় সংস্থায় যে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলো নেতৃত্ব দেয়, তারা সকলেই যৌথভাবে আন্দোলনে নেমেছে এই শ্রমিক নিধন যজ্ঞের বিরুদ্ধে। ওটা ভারতবর্ষটাকে হচ্ছে যে বিক্রি করে দিতে চাইছে, মূলত দুটো ব্যবসাদারের হাতে তুলে দিতে চাইছে, একটা অনিল আম্বানি আর একটা হচ্ছে আদানি, এদের হাতেই সবটা বিক্রি করে দিতে চাইছে। আমরা যারা পশ্চিম বর্ধমান জেলার মানুষ, আমরা তার সাক্ষী। সম্প্রতি অ্যালো স্টিল প্ল্যান্ট এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্টে গ্লোবাল টেন্ডার ডেকে অ্যালো স্টিলকে বিক্রি করে দেওয়ার একটা পলিটিক্যাল কনস্পিরেসি শুরু হয়েছিল। আমরা লাগাতার 80 দিন অ্যালো স্টিল কারখানার গেটে ডেমনস্ট্রেশন করে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের সেই সিদ্ধান্তটাকে কেপ্ট ইন এভিয়েন্স করার জন্য বাধ্য করেছিলাম। আপাতত সিদ্ধান্ত স্থগিত আছে। সেটাও আমাদের কাছে যা ইনফরমেশন ছিল, সেটা আম্বানি কিংবা আদানিদের হাতেই হচ্ছে যে বিক্রি করে দিতে চাইছে। অতীতে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী যখন ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী, আপনারা সাক্ষী, একদিনে পশ্চিমবাংলার 8টা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তার মধ্যে আমাদের জেলায় প্রায় 5 থেকে 6টা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। যেমন MMCকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, ফার্টিলাইজার কারখানা বন্ধ হয়েছিল, ভারত অপথ্যালমিক গ্লাস লিমিটেড বন্ধ হয়েছিল, RIC অর্থাৎ রিফিউজি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেড ইন্ডাস্ট্রিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, আসানসোলে সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, হিন্দুস্তান কেবলসকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এখানকার যিনি নির্বাচিত সাংসদ, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নির্বাচনে জয়লাভ করলেই হিন্দুস্তান কেবলসের কারখানার গেটটাকে খুলে দেওয়া হবে। নাটক হলো এক প্রস্তুত, একটা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, ওখানে আবির খেললেন, গেটে গিয়ে মানে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখালেন যে আমি হিন্দুস্তান কেবলসের গেট খুলে দিলাম, কিন্তু আলটিমেটলি হিন্দুস্তান কেবলসের গেট খুললো না, শুধু মানুষকে প্রতারণা করা হলো, মানুষকে ভাওতা দেওয়া হলো। হিন্দুস্তান কেবলস আলটিমেটলি বন্ধ হয়ে গেল। আসানসোলে বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি, দুর্গাপুরে বার্ন স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট বন্ধ হয়ে গেল। অসংখ্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প একটার পর একটা বন্ধ হয়ে গেল। আবার ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার নরেন্দ্র মোদী, তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত এই লাভজনক সংস্থাগুলোকে বিক্রি করে দিতে চাইছেন। সমস্ত ব্যাংকিং সেক্টরটাকে তুলে দিতে চাইছে, বলে 4টে ব্যাংক থাকবে, বাকি সব হচ্ছে যে বেসরকারি মালিকানার হাতে চলে যাবে। আপনি ব্যাংকে গিয়ে চাইলেই হচ্ছে যে টাকা তুলতে পারবেন না। আপনি ব্যাংকে টাকা রাখলেও হচ্ছে যে আপনার কাছ থেকে ডিডাকশন হবে, টাকা যদি আপনি গচ্ছিত রাখেন, এবং টাকা যদি আপনি ফিক্সড রাখেন, আপনি 5 বছর পরে সুদ সমেত যে মানুষ টাকা পেত, এবং ব্যাংকে টাকা রাখার অর্থ হচ্ছে যে আমার টাকাটা হচ্ছে যে সেফ কাস্টডিতে থাকবে। এই সেফ কাস্টডিতে থাকবে এটা আপনি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারবেন না, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এখন আইন করে বলতে চাইছেন যে টাকা রাখলেই আপনি টাকা রিটার্ন পাবেন, এমনটা নয়। ব্যাংক যদি হচ্ছে যে ইকোনমিক্যালি ব্যাংক্রাফট ডিক্লেয়ার হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত হচ্ছে রিটার্ন পাবেন, তার বাইরে আপনি রিটার্ন পাবেন না। সব মিলিয়ে ভারতবর্ষের যে অর্থনীতির যে মেরুদণ্ড, সেই অর্থনীতির মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দিয়ে ভারতবর্ষকে দুর্বল করতে চাইছে। তার বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো হচ্ছে যে লড়াই করছে। আমরাও তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে যে লড়াই করছি। तृणमूल शिक्षा सेल संगठन के राज्य स्तर के नेता अशोक रुद्र ने ममता बनर्जी द्वारा शिक्षा नीति के विस्तार नाल की गल বিষয় যেটা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করা জরুরি। तो बहुत सारा ऐसा राजनीतिक पार्टी या उनके नेतृत्व है जो हिंदी भाषा भाषी वाले को अपने आप को मासिया समझते हैं। पर ममता बनर्जी का सरकार, मामाटी मानुष का सरकार 2011 में आने का बाद बंगाल में पहला बार हायर एजुकेशन के लिए 2 कॉलेजेस हुए, एक जलपाईगुड़ी का मादारीहाट में और दूसरी
आपका दार्जिलिंग जिला का नक्सलबाड़ी ब्लॉक का हाथी हिस्सा है। और ममता बनर्जी का सरकारी आने का बाद पहली बार बंगाल में जो बिल 2019 में पास हो चुका है विधानसभा में कि एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हावड़ा जिला में हो रही है। और हमारा जिला में आप जानते हैं कि पहली बार यहाँ से जो हरेराम जी ने भी कहा स्टूडेंट्सों को झारखंड वगैरह में जाना पड़ता था हायर स्टडीज के लिए। और हमारा गवर्नमेंट आने का बाद टीडीबी कॉलेज बीबी कॉलेज में पीजी ग्रेड का पढ़ाई लिखाई और अपना जो काजी नजरुल यूनिवर्सिटी है वहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई। और हमारा जो हिंदी एकेडमी है जिसके साथ हमारे मेयर साहब भी जुड़े हुए हैं, ये हिंदी एकेडमी ना केवल पश्चिम बर्धमान जिला, आपका इधर पुरुलिया का झालदा, उधर बीरभूम, इस सारा जगह पे हिंदी भाषा भाषी स्टूडेंट्स का और स्कूल का ऑब्जर्वेशन करने का बाद जो प्रपोजल दिए थे उसी के आधार पर जैसे हरेराम जी ने बोला कि 40 स्कूल का अपग्रेडेशन हुआ प्राइमरी से हायर सेकेंडरी का, जिसमें 35 है हमारे पश्चिम बर्धमान जिला में और 5 है उधर पूर्व बर्धमान जिला में। ये छोड़ के भी ये जो पूरा इलाका है यहाँ का खास करके हिंदी भाषा भाषी स्टूडेंट के विकास के लिए ये सरकार ने काफी प्रयास की है। बहुत सारा नया प्राइमरी स्कूल की बुनियाद हुई है, प्राइमरी से अपर प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी से हाई स्कूल, हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल। और ये छोड़ के 2011 से जब से ममता बनर्जी का सरकार बंगाल में आई है, हर साल लगभग 100 करोड़ या उससे ज्यादा राशि का खर्च सिर्फ हिंदी भाषा भाषी का शिक्षा का उन्नति के लिए ये सरकार कर रही है। और आप लोग देख रहे हैं ये जो महामारी का एक अवस्था चल रहा है, जो बड़े बड़े बात बोलते हैं हिंदी भाषा भाषी का साथ अपने आप को जुड़े रहने का वचन देते हैं, जैसा हमारे यहाँ का संसद जी पिछले 6 महीना का ऊपर का समय उनको यहाँ का नजर नहीं मिला, उनको टॉर्च लेके भी खोज के उसको नहीं मिला उनको उनका जो क्षेत्र है। और एक तो वो यहाँ से सांसद चुने हुए हैं, दूसरा मोदी जी का मंत्रिसभा का एक मेंबर भी है। वो अपना इलाका के लिए ऐसा भी कुछ कदम नहीं उठाए जो जिसके लिए आसनसोल वासी होने के नाते हम लोग भी बोल सकते हैं कि चलिए राजनीतिक मत अलग हो सकता है, पर ये अच्छा काम उन्होंने कहा। उल्टा आप लोग देखिए जो अम्फान में 1 लाख करोड़ रुपए का ऊपर पूरा रीस्टैब्लिशमेंट का जो पैकेज हमारा सरकार ने बनाया, जब इसका बारे में प्रधानमंत्री जी को बताया गया, उनका दफ्तर का पास कुछ हेल्प मांगा गया, केवल मात्र 1000 करोड़ रुपया का राशि वहां से प्राप्त मिला। जीएसटी जो हमारा ये राज्य का टैक्स पेयर का पैसा का जो राशि है उसमें से 53,000 करोड़ रुपए बार बार ममता दी मांग रही है, अभी तक 1 फूटी कोड़ी भी नहीं मिला। फिर पीएम गरीब जो विकास योजना है उसमें ऐसा है कि बंगाल का कम से कम 20 जिला उसमें आ सकता है, पर पॉलिटिकल कारण के तहत वो लोग बंगाल का एक भी जिला को नहीं जुड़ा। तो इस तरह से किस तरह से वो विकास के बात बोल रहे हैं, पूरा देश को एक साथ बीजेपी ले जाने के बाद बोल रहे हैं, मोदी जी एक साथ चलने का बात बोल रहे हैं। पर यहाँ डेमोक्रेसी में केंद्र एक है, राज्य एक है, दोनों ही चुना हुआ सरकार है। अगर केंद्र इस तरह से बर्ताव करेंगे
तो कैसे बंगाल को आप आगे लेके जाइएगा? एक तो आपका जो हक का पैसा है वो नहीं मिल रहा है, दूसरा जो बाकी राज्यों को दे रहे हैं वो आप हम लोग को नहीं दे रहे हैं। और बड़ा शर्म का बात है, शेमफुल थिंग है कि इसके बाद भी आसनसोल के जो एमपी है, जो मोदी जी का मंत्रिसभा का एक मंत्री भी है, वो इसका लेके कोई आवाज भी नहीं उठा रहे। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਨਸੋਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ ਦਾ ਆਸਨਸੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰੋ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ ਨੇ ਉਲਟੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਲਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ভোটের আগে আমি সব থেকে বলতাম অমরুদ থেকে পাইপে লেগে রয়েছে অমরুদ, অথচ বলছি জল দিদি দিচ্ছি। আরে দিদি দিন না, জলের জন্য আমরা যে টাকা দিয়েছি সেটা তো হ্যান্ড হোল্ডিং প্রজেক্ট। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার দুটো নির্বাচিত সরকার তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে জলের টাকা দেবে। তো আসল হিসেবটা দাও না বাবা। এটা হতেই পারে যে দিদি 60 টাকা দিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার 30 টাকা দিয়েছে, আর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন 10 টাকা দিয়েছে, হতেই পারে। সেটা তো মানুষের টাকা, তো সেই হিসেবটা কেন দেওয়া হচ্ছে না? মিথ্যে কথা কেন বলতে হচ্ছে? লাভ তো কিছুই হলো না। সেই 2 লাখ করে আরো দেবো, আগের বার থেকে 3 লাখ না, আগে 2 লাখ করে আরো দেবো, লাভ তো কোনো পাইপে লেখা রয়েছে অমরুদ, অথচ মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে। গর্ত করে যে পাইপগুলো রেখে দেওয়া হবে। যাই হোক, উদ্বোধনে আমাকে ডাকা হয় না, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তার কারণ মানুষ এখানে মানুষ জল পাক, এ নিয়ে রাজনীতি হোক না হয়, যদিও সেই 2021-এর ভোটের আগেই মানুষকে জল দেওয়া হচ্ছে, তার আগে এতদিন দৃষ্টান্ত রাখা হচ্ছে। তার আগে ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਆਸਨਸੋਲ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ ਨੂੰ ਬਾਬੁਲ ਨਾ ਬੁਲਾकर বুলবুল ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। দেখুন, লাস্ট 6 মাস ধরে যখন থেকে কোভিড-19-এর প্রকোপ আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলাতেও, এই আমাদের এই জেলায় দুজন বিজেপি সাংসদ আছেন, মাননীয় বাবুল সুপ্রিয় এবং শ্রী আবগারিয়াজি। এনাদের যে ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল সেটা কিন্তু আমরা তখন দেখতে পাইনি। বিপদের সময় এনারা কিন্তু মানুষের পাশে আসেনি, কিন্তু রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, তার ইন্সপিরেশনে বিভিন্ন অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা জনপ্রতিনিধিরা আছেন, যারা দলের নেতারা আছেন, নিজের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে তারা মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছে। অনেকে করোনা এফেক্টেড হয়েছেন, অনেকে সুস্থ হয়েছে, অনেক বিধায়ক আমাদের প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু মানুষের সেবার সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ নয়, মানুষ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। কয়েকদিন আগে আমাদের এখানকার সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় ফিরে এসছে। আসার পরেই তিনি একের পর এক যে বক্তব্যগুলো রাখছেন, যে কথাগুলো বলছেন, রাজনৈতিক কথা, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম কিছু বলবো না, কিন্তু এখন যেভাবে তিনি অসত্য পরিবেশন করছেন মানুষের সামনে, কিছু কথা বলার প্রয়োজন হয়েছে। তিনি কুলটি চলে যাচ্ছেন, কুলটিতে যেতেই পারেন, সাংসদ যেতেই পারেন, গিয়ে বলছেন কুলটি ওয়াটার প্রজেক্ট নাকি তিনিই করেছেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরছেন, এই রাস্তাটা নাকি আমি করেছি, এই ট্রেনটা আমি করেছি, এই বিল্ডিংটা আমি করেছি। আমার কখনো কখনো আমার মনে সংশয় দেয় যে কোনোদিন হয়তো উনি বলতে পারেন ইন্ডিয়া গেটটা আমি করেছি, পার্লামেন্ট হাউসও আমি করেছি, বলে দিতেই পারেন। কেননা লোকের কাজের কৃতিত্ব যখন উনি নিতে চাইছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশীর্বাদে আসানসোল পৌর নিগম কুলটি ওয়াটার প্রজেক্ট কমপ্লিট করলো, ক্রেডিট নেওয়ার সময় উনি চলে এলেন। আপনারা জানেন যে লোকসভা নির্বাচনের আগে আসানসোল লোকসভা ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখবেন বাবুল সুপ্রিয় বাবু বোর্ড লাগানো হয়েছিল, এই রোডটা তৈরি হবে, এটা তৈরি হবে, ওটা তৈরি হবে। অন্তত 100টা বোর্ড লাগানো আছে যেখানে ওনার নাম লেখা আছে এই কাজ হবে, কিন্তু এখনো গিয়ে দেখুন বোর্ডই রয়ে গেল, সেই কাজগুলো হয়নি। তার সেখানে উনি যাচ্ছেন না, যে যেখানে বোর্ড লাগিয়েছিলেন সেই কাজগুলো কেন হলো না তার জবাব উনি দিচ্ছেন। আমি সকালে আমাদের যারা দলের কর্মীরা আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করছি, আমাকে একজন বলছিল যে একটা পাখি হয় বুলবুল পাখি, নাম শুনেছেন আপনারা, বুলবুল পাখি। বুলবুল পাখির স্বভাব হলো তারা যখন রেগে যায় খুব জোরে জোরে কথা বলে, কিন্তু জোরে কথা বললেও সে পাখির আওয়াজ এমন হয় সেটা শুনতে ভালো লাগে না। আমার মনে হয় বাবুল সুপ্রিয় কয়েকদিনে যা অ্যাটিটিউড দেখছি, খুব জোরে জোরে কথা বলছেন, কিন্তু কথাগুলো যখন বলছেন তখন বোঝা যাচ্ছে এটা অসত্য, শুনতে ভালো লাগছে না। এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার মনে হচ্ছে যে বাবুল সুপ্রিয়কে বাবুল সুপ্রিয় না বলে এখন বুলবুল সুপ্রিয় বলা যেতে পারে, কেন বুলবুল পাখির মতন সব অ্যাটিটিউড ওনার আছে। আমরা ওনাকে সুপরামর্শ দেব, जो काम आपने किया है उसका क्रेडिट जरूर लीजिए,
लेकिन दूसरा का काम का क्रेडिट लेना ठीक नहीं है। जनता है, जनता सब जानती है। कोई भी बात कहने से आप बोलते हैं मैं 2 लाख वोट से जीता हूं। 2 लाख वोट से जरूर आप जीते हैं, लेकिन 2 लाख वोट तो आसनसोल की जनता के वोट से जीते हैं। तो आप 2 लाख वोट से जीतने का बदला ले रहे हैं आसनसोल की जनता से। 2 लाख वोट से जीते इसलिए जनता कुछ नहीं बोल सकती। आप जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। आप अन्याय कर रहे हैं, उसके खिलाफ जनता को आवाज उठाई। एक दिन पहले एक प्रेस मीट में कुछ प्रेस के लोगों ने उनसे पूछ दिया कि आप 2 दिन इतने दिन नहीं थे, 4 महीने, गुस्सा हो गए, ये प्रश्न हमसे क्यों पूछा? ऐसा नहीं हो सकता। और जो जनता आपको 2 लाख वोट से जिताई है, वही जनता बाद में क्या करना है ये भी जानती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर जी, कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। पार्लियामेंट में जब वो विरोधी एमपी थे, उसमें 2 पंक्तियां उन्होंने कही थी, मुझे आज भी याद है। चंद्रशेखर जी ने कहा था कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में यह ताकत है सर उतार लेने की। जो हाथ आपको राज तिलक देता है, सिंहासन पर बैठाता है, वही हाथ जब गुस्सा हो जाए तो आपको नीचे भी उतार सकता है। ये बाबू सुप्रियो को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ साथ ये तो राजनीतिक बात हुआ, उनका जवाब देना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने कहा हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम में ही ज्यादा व्यस्त रहना चाहते हैं। एक छोटी सी घोषणा हम लोग आज करना चाहेंगे। आप जानते हैं बंगाल का महिषादल जो इलाका है, वहां से हिंदी के बहुत बड़े एक कवि हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो पूरी दुनिया में उनका नाम था, आज भी उनका नाम है। तो आसनसोल नगर निगम की ओर से एक गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है, ठीक रविंद्र भवन के पीछे। चूंकि रविंद्र भवन है, उसके ठीक पीछे वो गेस्ट हाउस बन रहा है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उस गेस्ट हाउस का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भवन के नाम से उसका नामकरण किया जाएगा। ये हमारी पार्टी ने ये सिद्धांत लिया है, आसनसोल नगर निगम ने ये सिद्धांत लिया है। ये भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यही कुछ बात करने के लिए आपसे हम लोग आज रूबरू हुए थे। आपको बहुत बहुत बधाई। दुर्गा पूजा की बहुत बहुत आपको अग्रिम बधाई। आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा का चंडी पाठ सुनने के लिए आपका कान व्याकुल है, छठ मैया का गीत सुनने के लिए आपका कान व्याकुल है। ये सारा कुछ हम लोग एक साथ मनाएंगे। कोविड से भी हम लोग लड़ाई करेंगे, कोरोना को भी हम परास्त करेंगे, उससे साथ साथ जीवन में खुशियां भी हम लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रेस मीट किया था। इसमें आप सारे लोग आए, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ 7 ਦਿਨ ਬੰਗਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ 7 ਦਿਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ SGTV ਤੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਖਬਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰ ਹਲਚਲਾਂ, ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ 7 ਦਿਨ ਬੰਗਾਲ SGTV ਤੇ।